الإنسان في هذه الدنيا لا يخلو من مصائب، لا يخلو من محن، لتكون تكفيرا له سيئاته أو علوا له في درجاته. Alhamdulillah, sesungguhnya setiap manusia itu tidak akan pernah lepas daripada yang namanya musibah dan bencana. Maka sesungguhnya musibah dan bencana itu adalah sebuah penghapusan bagi dosa-dosanya atau yang akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. وما تنزل من البليات والفيروسات إنما هو بما كسبت أيدي الناس من المخالفات لرب البريات سبحانه وتعالى. Adapun kalau turun sebuah musibah ataupun virus yang terjadi sekarang ini, semua disebabkan oleh yang dilakukan manusia daripada melakukan maksiat-maksiat dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. عدم الاستقامة على ما أوجب الله وترك ما حرم الله ذاك هو السبب وجود البلايا والمصائب في البلاد. فالذي يثير هذه الأمور من دور للمعاصي أو للزنا أو للربا أو لشرب الخمر فذاك هو عدو البلد وعدو أهل البلد. Maka dengan adanya maksiat-maksiat di negeri kita ini, itu yang akan menimbulkan turunnya musibah dan bala. Maka siapa yang melakukan daripada maksiat tadi, dengan sebabnya timbul sebuah bala dan musibah atau virus, maka dia adalah musuhnya negara. ليس دواء الفيروس الفاكسين، إنما دواء الفيروس البعد عن الأسباب التي وقع السخط والغضب من الله بسببها وهي المعاصي. Dan bukanlah obat dari virus itu adalah vaksin, tapi obatnya adalah kita menjauh daripada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. كيف يحصل الشفاء وأنت تتعاطى أسباب المرض؟ Bagaimana akan bisa sembuh sedangkan kamu melakukan sebab-sebab daripada penyakit? إذا منعك الطبيب من أكل الدوريان لأن عندك سكر أو ضغط وأنت تستمر في أكله ثم تقول دواء الطبيب لم يفد، نقول الغلط منك لا من الطبيب. Kalau misalkan dokter mengatakan kamu jangan makan durian karena punya penyakit gula dan sesak nafas, akhirnya dia tetap makan duriannya walaupun minum obat, maka tentunya akan tetap sakit. Yang salah di sini bukan dokternya, tapi yang salah adalah diri dia sendiri. فإنك إن وقعت في مصيبة أو بلية فارجع لنفسك ما السبب في وقوع ذلك. لا بد أنك تجد خلل أو نقصا في دينك، فلهذا العبد أن يتذكر بنزول المصيبة، فإن لم يتذكر عند البلاء والمصيبة فإنه يعيش في غفلة ولا يرجع إلى الله أبدا. Jadi kalau kita mendapatkan sebuah musibah atau bencana, maka kembalilah kepada dirinya. Ingatlah apa yang telah dia lakukan daripada kesalahan-kesalahan. Mungkin ada kesalahan yang menyebabkan turunnya sebuah musibah tadi. Jadi kalau kita ditimpa sebuah musibah atau bencana, kita kembali kepada diri kita sendiri. Apa kekurangan yang telah kita lakukan daripada ketaatan kepada Allah. من يتعاطى أسباب المرض ويشرب الدواء فالشفاء عنه بعيد لأنه خالف أمر الطبيب. Kalau misalkan kita sedang sakit, kemudian kita melakukan sebab-sebab penyakit tadi, tapi sambil minum obat, tentunya tidak akan bisa sembuh karena dia telah menyalahi perintah daripada dokter. فما وقع من البليات والأذيات والمصائب ذاك إنما هو تذكير للناس لرجوعهم إلى منهج رب الناس
وشريعة سيد الناس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Adapun turunnya bala dan musibah ini semua adalah sebagai peringatan bagi manusia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وينبغي امتثال أمر الطبيب، وطبيب الأطباء هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أرشدنا لما فيه طب أبداننا وطب قلوبنا، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم. Maka telah memberikan kepada kita sebuah obat, yaitu dokter yang paling hebat, yaitu baginda kita Nabi Muhammad SAW. Beliau telah memberikan jalan bagi kita untuk menghilangkan segala penyakit, untuk menghilangkan segala musibah dan bencana. من استمر في أكل الدوريان وكان السكر يرتفع حتى خاف على نفسه الهلاك نقول أنت من أهلكت نفسك. Kalau misalkan orang yang punya penyakit gula tapi terus masih makan durian, maka sebenarnya dia telah membinasakan diri dia sendiri. إذا علمت أن هذا الشيء يضرك أو يؤول بك إلى الموت فأنت تفعله فحكمك حكم قاتل نفسك. Kalau sudah tahu kalau melanjutkan makan ini akan membinasakan atau membuat dia akan mati, meninggal, maka ini bisa dikatakan dia seperti orang yang bunuh diri. كذلك هذه أمراض للأجسام، كذلك أمراض القلوب، من أراد الشفاء منها فليسلك طريق الشفاء ولا يتبع شهواته، فإن من اتبع شهواته في الدنيا حرم النعيم في الآخرة. Sebagaimana kita ingin sembuh daripada penyakit dari tubuh kita, maka kita kalau ingin mendapatkan kesembuhan di dalam hati kita, maka kita ikuti jalan yang telah dianjurkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. قال الله سبحانه وتعالى لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين. Dan Allah SWT telah mengatakan, tidaklah aku menggabungkan bagi hambaku dalam satu wadah dua perkara. فإن هو أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. Kalau dia merasa aman di dunia, maka aku takutkan dia di akhirat. وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. Barang siapa yang takut kepadaku di dunia, maka aku berikan keamanan dia nanti di akhirat. الله يجعلنا وإياكم من المراقبين لله في حركاتنا وفي سكناتنا. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang senantiasa punya sifat muraqabah, selalu diawasi oleh Allah di dalam dan menyawat kita di dunia dan akhirat. جرت سنة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لا يحصد إلا ما يزرع. Dan sesungguhnya telah berlaku di dalam manusia, tidaklah seseorang bisa panen kecuali dia telah menanamnya. هذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan dunia ini adalah ladang kita untuk di akhirat. فما أردت أن تحصده في آخرتك فازرعه في دنياك. Kalau kamu ingin panen nanti di akhirat, maka bertanamlah, bercocoklah kamu di dunia. فحياتك عمرك وعمرك إن أشغلته بما يصلحك في دينك ودنياك جاء لك بالخير في يوم الممات وبعد الممات. Kalau misalnya kita akan hidup nanti di akhirat, maka jagalah kehidupan kita di dunia ini untuk selalu melakukan kebaikan yang akan mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. ولا تطمع أن تحصد ما لا تزرع. Dan janganlah kamu berharap mendapatkan hasil yang tidak kamu tanam, أو تحصد من غير جنس ما زرعته. atau kamu ingin mendapatkan panen tapi bukan jenis yang kamu tanam. فإن زرعت براس atau gandum فتحصد براس atau gandum maka tahsud durian. Kalau kamu misalkan menanam beras, ya tentu hasilnya beras. Tidak mungkin kalau kita menanam beras atau gandum menghasilkan durian. Wa in zara'ta durian maka tahsud beras. Kalau kita menanam durian, tidak mungkin akan menghasilkan beras. Fa in zara'ta al-khair hasadta al-khair wa in zara'ta asy-syarr hasadta asy-syarr.
Kalau kita menanam di dunia kebaikan, maka kita mendapatkan hasilnya di akhirat kebaikan. Sebaliknya juga kalau kita menanam di dunia ini kejelekan, maka kita akan mendapatkan hasilnya di akhirat kejelekan. فماذا تقول على شخص زرع براس ثم لما نبت البراس لام الأرض قال لماذا أنبت براس وأنا في حاجة إلى كاجان إيجو. Kalau misalkan seorang menanam beras kemudian tumbuhlah, sedangkan dia ingin memerlukan kepada kacang hijau. لا شك أنك تحكم على هذا الشخص أنه جاهل غبي. Maka kita bisa katakan orang yang menanam ini ada yang salah. كذلك إذا رأيت شخص لا يسلك في طريق الآخرة ولا يعمل أسباب النجاة يوم القيامة ثم يرجو النجاة في يوم القيامة فالحكم في ذلك سما ثم يرجو النجاة فذاك تحكم عليه أنه شخص غبي. Begitu juga kalau kita menginginkan nanti selamat di akhirat kita, tapi selama di dunia dia menjalankan daripada jalan yang tidak diperintahkan oleh Allah, maka seperti orang yang menanam tadi, Allah minta untuk menanam kebaikan tapi dia malah menanam kejelekan. Seperti orang yang diperintahkan menanam kacang hijau tapi dia menanam beras. Kita semua mengharap meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita semua ingin selamat, bahagia di dunia dan akhirat. Bahkan kita semua mengharapkan untuk masuk ke dalam surga dan di dalam surga yang paling tinggi. Kalau kita ingin menginginkan sesuatu, maka kita melakukan sebab daripada apa yang kita inginkan. فمن لم يتسبب في ذلك رجاء أن يكون تاجر وصار كل يوم ينام بعد الفجر فذاك غبي لا يكون تاجر لأنه ما سلك طريق التجار في الهمة والنشاط. Memang siapa yang ingin kaya tapi dia tidak melakukan sebab untuk menjadi orang kaya, dia tidur aja kerjaannya, maka bagaimana mungkin dia akan bisa menjadi orang yang kaya? وجاء أن يكون عالم وما سلك طريق طلب العلم فذاك متمنن وليس مترجي. Dia ingin jadi orang lain tapi tidak mau menuntut ilmu, tidak belajar, maka ini dikatakan orang yang berangan-angan saja. الترجي محمود والتمني مذموم. Maka teraji mengharap daripada sesuatu yang dianjurkan, sedangkan angan-angan ini sesuatu yang jelek. التمني أن لا تتعاطى الأسباب والترجي أن تتعاطى الأسباب. Sedangkan tamani berangan-angan itu dia tidak melakukan sebab apa yang dia Allah Subhanahu wa taala waja'alna likulli syai'in sababa. Dan Allah mengatakan kita jadikan setiap sesuatu itu ada sebabnya. Faman ta'ata al-asbab faqad 'arafa hikmat Allah fil 'ibad. Maka barang siapa melakukan sebab, maka dia akan tahu hikmat Allah dan man lam yata'ata al-asbab fi tahsil khair dini aw dunyawi aw ukhrawi fa huwa al-jahil al-ghabi. Barang siapa yang tidak melakukan sebab urusan dunia atau urusan akhirat, maka ini adalah orang yang sangat bodoh. Karena iqamat al-asbab min kamal al-iman wa tawakkul 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menjalankan sebab ini adalah salah satu tanda sempurnanya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyid al-Hasan al-Basri amani al-maghfirah kharajat bi unas mafalis min hadhihi ad-dunya. Berkata Sayyidina Hasan al-Basri, aku melihat manusia ini keluar dan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La taqtab bi fi'l ahli hadha az-zaman fa inna tasarrufatun tumbi ka'annahum qad u'tu mafatih al-jannah wa hum 'ala shakkin min amri imanihim. Janganlah kamu tertipu dengan orang yang sekarang ini yang mengaku bahwasanya dia telah mendapatkan pintu-pintu kunci-kunci pintu surga. Ya'ti ad-da'i ila Allah wa yubashshirun bi dukhulil jannah ولا ينذرهم بفعل الواجبات وترك المحرمات فإن ذلك هو سبب دخول الجنة وهو طاعة الله سبحانه وتعالى. Maka janganlah tertipu dengan ucapan orang yang telah hanya mengajak kita untuk kabar gembira dengan masuk surga, tapi tidak
menyebutkan daripada bahaya-bahaya kalau kita menyalahi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. اشتغل أهل الزمان بكثرة الحوليات وقراءة المناقب ولم يتعظوا ولم يذكروا بفعل أولئك أصحاب الحوليات من الأولياء، كيف كان سلوكهم وكيف كانت مجاهدتهم وكيف كان في حياتهم، ولم يخاطبوا نفسهم باتباعهم، فكيف بالحوليات؟ ما أحب للولي أن تقرأ مناقبه أو أن تتبعه، لا شك أن الأحق للولي واتباعه مع قراءة مناقبه. Maka sekarang kita banyak perayaan haul-haul di mana-mana, maka tidaklah bermanfaat yang baik kalau kita hanya hadir dalam acara haul tapi kita tidak mengikuti jalan-jalan yang kita hauli. Kita tidak mengikuti apa yang telah mereka lakukan daripada mujahadah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena buah daripada perayaan haul itu adalah kita dalam diri kita ini kita rasakan bagaimana kita bisa mengikuti jalan-jalan yang kita hauli daripada orang-orang soleh. كان سيدي أبا يزيد البسطامي يمشي خلفه بعض مريديه كلما رفع قدما ووضع أخرى فعل المريد ووضع قدمه محل ما وضع شيخه قدمه. Maka suatu ketika Abu Yazid Al-Bustami ketika berjalan ada seorang murid yang mengikutinya. Setiap Abu Yazid ini mengangkat kakinya dan meletakkan kakinya tadi itu, maka murid tadi mengikuti sesuai dengan letak kaki dari Abu Yazid Al-Bustami. فالتفت إلى سيدي أبا يزيد البسطامي فقال له يا ولدي لو سلخت لك جلدي لما انتفعت به، لكن انتفاعك إنما أن تنظر في سيرتي وطريقتي ومنهجي وأخلاقي وتقتدي بي في ذلك، فحينئذ تكون قد انتفعت بي. Kemudian ketika mengetahui Syekh Abu Yazid akan anak tadi, dia menoleh, wahai anak, kamu mengikuti jejak kakiku pas sesuai dengan apa yang aku lakukan. Kalaupun kamu ingin mendapatkan kulitmu, aku lepas kulit ini kemudian kamu ambil, maka itu tidak ada faedahnya. Faedahnya adalah kalau kamu mengikuti jalanku, kamu mengikuti amalanku, kamu mengikuti apa yang telah aku lakukan. Allah yusrif lana wa bikum tariqal istiqamah wa yuhidna min mujibat an-nadamah. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah jalan untuk dalam istiqamah dan dijauhkan daripada jalan penyesalan. يشغل قلوبنا وجوارحنا بطاعة لله سبحانه وتعالى ولا يخذلنا بالمعاصي. Mudah-mudahan kita, hati-hati kita diberikan oleh Allah untuk selalu taat kepada Allah dan dijauhkan daripada maksiat kepada Allah. بارك لنا ولكم في المجالس والمدارس ويجعلها معمورة بالعلوم النافعة. Mudah-mudahan diberikan berkah kepada kita di dalam rumah kita, di dalam majlis kita, dan mudah-mudahan majlis dan rumah kita dimakmurkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ada pertanyaan? Beliau mempersilahkan sekarang untuk tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla an nas'alukum astazinakum an yuballighu bil lughati al-arabiyyah. لا بالجوية والله غالب العالم. لأن هذا تقرير مع لبأ العفلة. أنا السؤال بالجوية. هذا السؤال نخاف أن تقع الوسوسة بين الأمة بين الناس في المسألة الذبائح. وجدنا كثيرا في الأسواق كلما نطلب لحوم الدجاجة لحوم الدجاجة وجدنا أن شرط الذبيحة لا يكمل. في مذهب الإمام الشافعي المريء والحلقوم يقطعان كاملا دفعة واحدة، وقد وجدنا هذا المريء لا يقطع كاملا، فكيف مخرج هذا الأمر عن الواقع؟ هل من الأقوال قول يرخص
هذا الوقت أن نعتمد به. أولا يجب إنكار هذا المنكر وقيام أهل البلد إذا علموا أن هذه الدجاج يذبح أو الغنم تذبح في بلدهم على هذا النحو فإنه يجب إنكار هذا المنكر وإزالته. Soalnya adalah sering ditemukan di pasar itu ayam disembelih tapi tidak memenuhi syarat yang disebutkan oleh ulama. Maka bagaimana hukumnya? Apakah boleh kita memakannya atau membelinya? Karena kalau tidak memenuhi syarat itu adalah najis atau bangkai. Apakah boleh? Kalau misalkan boleh, apakah ada solusinya? Maka di sini beliau menjawab pertama kali, jawabannya wajib bagi kita pertama kali bagi yang mengetahuinya untuk mengingkarinya. Artinya di sini harus dikasih tahu, harus dijelaskan ini adalah bangkai karena tidak memenuhi syarat dalam penyembelihan. وقد ورد في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يجب قطع الحلقوم والمري وجوبا كاملا وندب قطع الوجين وقيل يجب. وما هما الوجان؟ هما العرقان حوالي العنق. Dan yang wajib di dalam menyembelih hewan yaitu ayam ataupun kambing atau yang lainnya itu menyembelih tenggorokan ini dan jalur daripada pernapasan yang mari. Dan disunahkan untuk memotong daripada samping daripada urat-urat yang ada di bagian leher tadi. Itu hukumnya sunnah, tapi yang wajib hanya 2 saja. فمن لم يذبح بالطريقة الشرعية فذاك يعتبر ميتة وفيتة ويؤمر بالقمامة أو يعطى للسبع في حديقة الحيوان. Kalau misalkan dia menyembelih tidak sesuai dengan syariat, maka sembelihan tadi hukumnya adalah bangkai, najis, maka dibuang atau diberikan kepada binatang buas. ولا نبني قاعدة في البلد على الأقوال بل نمشي على الجادة المستقيمة وإنما الأقوال نأتي بها للخروج من الوقائع الأحوال. Tidaklah kita membangun sebuah kaidah atas keadaan yang terjadi, tapi kita seharusnya menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh syariat. Karena tidak boleh kita membangun daerah kita, hukum di dalam daerah kita dengan pendapat-pendapat yang tidak utama. وقد وقع ذلك عند بعض العلماء وذبح كبشا وبقي شيء معلق من الحلقوم بعد ذلك قيل له ارميه في القمامة وكان فقيرا فقال له بعض العلماء فإن ذاك في من يقول للعلماء بحليته فهذه الأقوال جاء بها للخروج من هذه الوقائع الأحوال لا نؤسس عليها قاعدة في البلد ونقول للناس اذبحوا على هذه الطريقة. Jadi boleh kita menggunakan sebuah pendapat, tapi ketika ada sebuah keadaan atau kejadian, seperti kejadian suatu ketika ada seorang mau menyembelih, tapi ketika menyembelih ini masih ada tersisa daripada urat daripada pernapasan tadi menggantung, ya belum sempurna terpotong. Akhirnya karena tidak sempurna dibuang. Akhirnya jangan dibuang karena keadaan mereka waktu itu miskin. Nah, dalam keadaan seperti ini boleh kita mengambil pendapat ulama yang mengatakan boleh memakan ketika hewan tadi belum terputus secara sempurna. Itu ke dalam suatu keadaan, tapi bukan menjadi sebuah kaidah untuk semua orang boleh memotong walaupun tidak terputus daripada tenggorokan atau pernapasannya. لكن للأسف الكثير من الأساتذة في هذه الأيام حتى يحللوا للناس بعض الحرام فمشوا كل شيء أمورهم على الأقوال. صلاة لا تصح إلا على الأقوال، عبادات لا تصح إلا على الأقوال. هذا ليس هو طريق الاستقامة في شرع مولى بلال محمد صلى الله عليه وسلم. Bahkan sangat disayang sekali banyak sekarang ustaz-ustaz itu menghalalkan akan mendapatkan sesuatu yang diharamkan dengan pendapat-pendapat. Akhirnya mereka sholat dengan pendapat ini, mereka ibadah dengan pendapat ini.
maka ini semua bagian daripada kebodohan. وما ترى كثير من الأساتذة الذين قربوا من أهل الإمارات أو الغنى فإنهم يتقربون إليهم ببحث الأقوال لكي يحللوا لهم الحرام فذاك هو الذي يفتن الناس ولا يسعى في هدايتهم. Sebagaimana kalau ada seorang muallim yang dekat dengan daripada perusahaan-perusahaan atau proyek yang lainnya, mereka mencari pendapat yang membolehkan apa yang dilakukan oleh perusahaan tadi. Maka ini adalah salah satu guru yang menimbulkan fitnah di dalam negerinya sendiri. وإنما نحكي الأقوال للخروج من الحرج من مسائل وقائع الأحوال حتى لا يستمر الإنسان في الإثم وحتى يتوب عما مضى ويقبل بهمة جديدة على دينه ولا يتتبع الأقوال. Adapun kita mendatangkan pendapat ini kalau misalkan ada sebuah kejadian yang bisa melepaskan dia daripada dosa tadi, bukan kita menyampaikan pendapat tadi untuk menjadi sebuah pedoman atau dasar dalam melakukan sebuah ibadah. Jelas. belum jelas. لا نأخذ علما من السنة لا نأخذ علما من هذا الكتاب. وليس هو من مبررات أهل العلم. لا تستمد بل لا تأخذ منه بجهل. فليس فيه سنة وليس فيه رهان. طيب شكرا. Ada yang lain lagi? تفضل تفضل سؤال عندكم من تنبيه ولا من ada soal? Bisa jawab. لا ada. ها؟ كيف مش معلوم السؤال؟ معلوم. والله أيام وشهور فيها أسئلة ما قابلتكم شكل مش معلوم. ما يدخل في العقل هذا. وأنت تسأل كل يوم عن أخبار التجارة. تفضل. ada pertanyaan atau cukup? Ayo. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sekalian mohon kami akan saya terkenal beliau ketul Banjariyah. Pertanyaan dari saya. Yang pertama adalah kita biasanya banyak pekerjaan masalah setiap hari sehingga kadang masalah-masalah itu kita bawa ketika akan melakukan sholat. Lalu bagaimanakah supaya hati kita kaitan setiap musallia murakkizan qulubana fi tauhid Allah inda shalah. Yang kedua adalah apa wirid yang pas cocok ketika sekarang kita berada di akhir zaman ini, ketika banyak sekali masalah-masalah dan godaan bala, bencana dan sebagainya. Apa yang harus kita baca untuk kamsil wirid qiraatus salawat atau qiraatul Quran atau zikir al-afdal baik salawat wa qiraatul Quran. كلنا مشاكل في البيوت أو في الشركات أو في أحوالنا. بعدين قد جاءت المشكلة عندما نصلي كيف مهرب والخلوص من هذه المشاكل عندما نصلي كما قال ليكون قلوبنا يتجه إلى الله سبحانه وتعالى ليس فيه مشكلة أو الشيء الذي صرفه عن الله سبحانه
Subhanahu wa taala. Soal awal. Soal tsani hal hunaka awrat aw dzikr khas fi hadha zaman min zaman fitan. Hal min dzikr aw salat aw istighfar aw qira'atul Qur'an. السؤال الأول: الإنسان لا يخلو عن أشغال ولا يخلو عن مشاكل، كل إنسان هل بين قليل وكثير، فإذا دخل الصلاة في ذلك الوقت اليسير ينبغي له أن يفرغ باطنه وخاطره لله سبحانه وتعالى. بماذا؟ بأن يستشعر عظمة وأنه يدخل في حضرة الله، فإذا استشعر حضرة من يقوم بين يديه جلب ذلك التعظيم والتوقير الهيبة، فجلب له الخشوع والخضوع في الصلاة. Memang kita semua ini siapapun orangnya pasti akan punya kesibukan dan permasalahan. Tapi kalau kita mau sholat kata beliau, maka rasakanlah di dalam hati kita ini ketika mau sholat, walaupun waktunya hanya sebentar sholat tadi, kita merasakan kita sedang berhadapan dengan orang yang sangat agung. Ya, mungkin bisa kita contohkan kalau kita sedang berhadapan dengan beliau bagaimana? Tentu kita akan merasa menghormati beliau, ya kan? Itu seperti itu kalau kita lagi sholat. Kita bayangkan, kita rasakan di dalam hati kita kosongkan hati kita daripada masalah-masalah tadi. Insya Allah hatinya akan betul-betul bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. الشيطان يقصد الإنسان على دخوله في حضرة الله، فلهذا يذكره جميع أموره ومشاكله كلها، يذكره إياها بالصلاة ويقول له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، كما قد ورد في الحديث عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Dan syaitan ini dia sangat kasut, sangat iri dengan manusia ketika dia sholat. Akhirnya ketika sholat tadi dia mengingatkan masalah ini, ingat masalah ini, ingat masalah sampai yang hilang pun bisa ingat waktu sholat. حينئذ فالعبد يلتجئ إلى الله من وسوس الشيطان ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همسه ونفثه ووسواسه قبل الصلاة. Maka bagi kita sebelum sholat kita minta perlindungan dengan Allah daripada gangguan-gangguan setan, entah itu hamasa seperti bisikan-bisikan atau gangguan yang lainnya. ويقرأ سورة الناس ثم ينظر عن يساره ثلاثا. Nah, sebelum sholat baca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian meniupkan ke sebelah kirinya sebanyak 3 kali. أما السؤال الثاني فإن اشتغال الوقت ينبغي أن يعمره بشيء من عجائز الخير، لكن ينبغي أن يبدأ بالأولى فالأولى. كإنسان يجهل كثير من الواجبات في الدين والمحرمات في الدين، يجب عليه أن يحضر مجلس التعليم ليتعلم هذه الأمور الواجبة في الدين. Manusia maka dia harus memperhatikan apa yang lebih utama bagi dia. Maka yang lebih utama adalah mengetahui apa yang wajib bagi dia. Karena banyak zaman sekarang ini tidak tahu kewajiban yang harus dia lakukan. Maka sebaiknya kita hadir ke majelis-majelis ilmu supaya kita tahu apa yang Allah wajibkan atas diri kita. فإذا علم الواجب الذي عليه القدر الواجب من العلم فحينئذ يشغل وقته، إن كان عنده أمر من أمور الدنيا فيشتغل بذلك مع تقوى الله سبحانه وتعالى، ويرتب وقته بين تلاوة القرآن والذكر والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يعارض بعضه بعضا. Dan kalau sudah dia mengetahui hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, maka silahkan dia menyibukkan dirinya dengan urusan yang lain. Kalau dia misalkan sibuk di kantor, silahkan. Nanti dia akan mengatur waktu-waktunya, waktu untuk membaca Al-Quran, waktu untuk membaca wirid, waktu untuk bersalawat. Satu sama lainnya tidak akan menentang daripada yang lainnya. فإن الأوراد لازم لسالك طريق الآخرة، فمن ليس له ورد فليس له وارد كما قال السلف
Maka sebenarnya kita itu mempunyai wiritan khusus atau wiritan di dalam keseharian kita. Karena orang yang tidak mempunyai wirid maka dia tidak akan mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin maksud law kana dzikrul khas atau di hadis zaman min al-fitan yaqul anna bi dzikrihi al-fitan. هو بالذكر مجلس الذكر يكون جليس الرحمن فإذا كان جليس الرحمن ابتعد عن مجلس الشيطان. Jadi tidak ada zikir khusus ya istilahnya untuk menjauhkan kita daripada fitnah di zaman ini. Karena kalau kita sudah duduk seperti ini majelis ilmu atau majelis zikir itu sudah mendekatkan kita dengan Allah dan Allah sendiri yang akan menjauhkan kita daripada fitnah. لتقوية الإيمان بالقلب حتى لا يتحرك من الفتن ينبغي أن يواظب على هذا الذكر قبل صلاة الفجر يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت 40 مرة. Jadi di sini ada zikir khusus supaya menguatkan hati kita jangan sampai mengikuti daripada fitnah-fitnah di zaman ini, yaitu membaca diri ya Hayyu ya Qayyum sebelum sholat subuh sebanyak 40 kali. وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي 27 مرة صباحا و27 مرة مساء فإنه لا يرى مكروها في نفسه ولا في أهل بيته لا في زمن الفتن ولا في زمن المحن ولا في زمن الفيروسات. Jadi juga tadi istighfar beliau Astaghfirullahaladzim Ar-Rahmanir Rahim Alladzi la ilaha illa huwa sebanyak 27 kali dibaca pagi, nanti juga sore dibaca 27 kali juga, maka dia akan selamat daripada fitnah, selamat juga daripada musibah dan selamat daripada virus yang ada. والثبات على الإيمان والموت على حسن الختام يواظب على هذه الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل ليلة 10 مرات وفي ليلة الجمعة 100 مرة وهي. Dan juga di sini ada salawat yang akan beliau bacakan yang dibaca sebanyak 10 kali setiap malam. Lebih khusus malam Jumat 100 kali yang akan menimbulkan ketetapan keimanan kita dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan salawat itu adalah صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. الله يثبت الإيمان في قلوبنا ويزيد أعمارنا في طاعة الله ويموتنا على حسن الخاتمة طول عمر في خير ولطف وعافية. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki selalu diberikan istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semua ditetapkan iman kita dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. اللهم صل وسلم